and the third one, kartu keluarga, real and time everything. status And tracking. the third So one, parents real time status can tracking. So uh, parents and students see can, you their know, see their status of whether status it's of submitted or whether verified it's or submitted accepted, or etc., verified or etc. accepted, And the etc., fourth is etc. admin And the dashboard, fourth is allows admin dashboard, school staff to allows view, school staff manage, to and view, verify manage, applicant and data verify easily. applicant data And easily. fifth would be login and sign up system. This And system fifth is the would be security login and sign-up system for system. This our system website. is the security system And for the last one is our selection website. result announcement. And last one is Applicants can selection view result the announcement. final admission result Applicants can view directly the on the final website. admission result Uh, directly on the but website. first of all, Uh, this is some but first features of that all, not there's yet some or is features being that not yet to be applied in the system yet. applied in the We're still in system the yet. development We're process. still in the development process. We're just chasing We just chasing the Ujicom requirements Ujicom requirements, and we for finish the it Ujicom purpose. for the But in the Ujicom future, purpose. we But will in the add future, we more will and add more features to more and this more features website. to this website. Okay, Okay. next one is Okay. The UI next one design. This is is the UI foundation of our design. web This is the application. foundation of our web application. So the design team So the is design team is myself, but actually myself, I've but helped actually I'm getting help I by have getting help Atala by Arifin and Atala Said Arifin Abdan and and Said Abdan and Kinan for the Kinan for the design 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 philosophy, everything. design thing, I'm everything. not working alone, I'm not so working alone, I'm the but design main I'm the team design main team because they work because they in work a in different a section. different Okay, section. Okay. next our main software Next, is our main Figma. software is Figma. Okay, why is Okay, Figma? why is Because Figma? Figma has Because become Figma part has of our become learning part of our process learning since our process first since our year first year studying in IDM studying in boarding school. IDM boarding And school. Figma also And built Figma for also built for professionals. professionals. Ujicom is our first Ujicom is step our first to step challenge to our challenge our reliability to be a reliability to be a professionals, professionals ready industry workforce. ready workforce. So yeah, this is So the yeah, this is color the palette. color palette. We choose We a choose simple color three palettes, color including palettes, white as including the white base as the of base our of our uh, color. color. There's three colors There's here, three colors here, and and this color this is color based is on based the on Nurul the Fikri Nurul Fikri philosophy. So philosophy. they are an So they are Islamic an Islamic school. school. So we must So we refer must refer everything to the everything Islamic to the culture Islamic and culture history and history back back right now and right now and in the past. in the So past. we So take we take inspiration from the Saudi inspiration from the Arabian Saudi flag Arabian flag, and then the and Abbasid then the Caliphate Abbasid flag, Caliphate one of the flag, biggest one of the caliphate in the biggest Islamic caliphate world, in the Islamic and then the world, Ottoman and then the Empire Ottoman flag. Empire flag. All of them are All of green them are and green, incorporated and we into the incorporated into the Nurul Nurul Fikri Fikri design. design. So this is our So this is final our design final overview. design overview. We had some We had some design design variation before design we ended up variation before get we this ended design up version. get this So design version. judge, So you may take a Judge, look at the you may design here. take a look at the design This is here. for So this is the design for uh, the uh, website, the and it website, will be differ from and it will difference be than the different final product than that we will the deliver final to the product that we will clients. deliver to the So it's clients. just So it's our just vision just our vision what it will be look what like it will be look like when it's done. when it's done. Okay, so maybe that's all for the Okay. design section. So The maybe next that's one, all for the design I section. will The transfer next one, I will transfer the presentation to the Syed Abdul presentation Muhammad to Atal Arifin, Said Abdan and and Muhammad the Atal stage Arifin, is yours. and the stage is yours. Thank you, Sir Yeah, Algamar, thank you, for Sir Algamar, introducing for us introducing and us and the um, base part the of base our part of website. our website. And And as mentioned as earlier, mentioned earlier, my name is Muhammad my name is Talarifin, Muhammad and Arifin, I'm and accompanied I'm with Said accompanied with Abdan for Said the front end. The reason Abdan why for the we front need end. two The people reason why for the we need front end is two people because for the front end is Nurfikri because expects Mufikri expects a professional a and professional modern and looking website. modern looking So website. yeah, So two people was yeah, needed two to people was needed in order to achieve in order their to achieve demands. their demands. And Saragon, may And I Sargon, share may my screen? I share Oh my yeah, screen? no, Oh no, yeah, you can just okay. yeah. So yeah, that's Okay, our it's profile, and please can you next? you can Okay, so for the please overview, can you I'll next. I'll Okay, be so for the showing overview, off the flow of I'll our be websites first showing off before the going to the flow of our demonstration websites that will be first demonstrated before by going to the Syed. demonstration that will be demonstrated by So Sayed. as for So the as for the uh, uh, as for the as for flowchart the of our flowchart of website, our website, I will be I sharing will my be screen sharing my screen and and here. here. So this is our So this is flowchart our that flowchart we created that before we we make created our before website. we make our So website. the So first thing the is first start. thing is The start. user logs in The into user the logs website, in into the and website, then they will and be then they directed will into be the directed landing into the page. landing page, And then in the landing and then page, in the there will landing be page like there will be like a button.
that button user that can user press can to go to the press to form go to page, the form page. because this is a Because student this is a student admissions admissions, student uh, admissions student admissions, so uh, admissions so website. students admissions website. They they will be definitely going to our website to fill a form, and then once they're in the form page, the website will the system will make something like, is the user is authenticated? If yes, the website will redirect user to the dashboard, and the user's form can be filled here in the dashboard. But if the user is not authenticated and the user has not made an account, then the user will be directed into the sign up page. And then once they submit all the required authentication stuff, a new user data is added, and then they will be redirected again to dashboard. Same goes to the if they have an account, they just log in and then they will be redirected into the dashboard. Hmm? Yes, and if the user has the desire to register a new registration, maybe like they want to register their kids, the children, there will be like a button that will redirect the user to the form page, and then user will fill out the form, submit it, and then a new form that is submitted to the database, and then it'll be forwarded to the dashboard, and then the user will be redirected into the dashboard again once more, and the user's form history can be viewed over there. And that's the end of our flowchart. And maybe for Said Abdan, can you please kindly share the demonstrate our website and tell them how it works to the jury? Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Atala give me time for showing our website. So I'll open it. Ini share screen. Oh, enter screen. Okay, so this the view of our website. So this a landing page. Yeah. So this as usual, this number. So in this website, is only have three sections. The first landing page, second about section, and last the showing there is three level of this Nurul Fikri Balikpapan. There's the kindergarten, elementary school, and the last is only until junior high school. Yeah. And then so me as a user, so me doesn't have an account, so we should to sign up first. Okay, this example, the name of the user, so the parents of the child. Yeah, this already, yeah, the Gmail should, and the password should be 8 characters. After that, register. Okay. Uh, after sign up page, so the website will bring the user to into the dashboard page, and then just going to the registration. So this the user should be read it first. After that, going to the next page is the form page that the parents should to fill it the form. This name of the child, yeah,
want to be students of Nurul Fikri Balikpapan. So ini terus the gender is man, boy, the date of birth, example, and place of birth, just Balikpapan. Ya, anak keberapa dari berapa saudara anaknya, misalnya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya, ini sebagai contoh aja, agamanya Islam, yang jenjang misalnya SMP. Ya, nomor telepon ini foto sebagai contoh aja, dan untuk keluarga misalnya. Next to the healthy of the children. Ya, berat badan, ya contoh aja, tinggi 160. Sama tempat tinggal juga ini misalnya ya. Kerjaan misalnya kantoran dan kan gaji ke bawah 10 juta. Prestasi siswa, this not in required, so if the children has not a certificate, it's okay. It's only one, only two, or three, or maybe more than four, it's okay. So just fill it and submit. okay. So the data of the user Dalam database ya, di dalam database, dan ya, di dalam database, dan we can see it the detail. Yes. We can Then also. we can delete also. You can edit Just like that, too. and then you can Yeah, just like that, and then you can as user you can log out, yeah, just of like course, that, and then yeah, just like that. If you a user, and if you're an admin, it's okay. So this the view of okay. So this dashboard as admin. So we can see last last login is Arya. Arya. Yeah, this is the name of the parents. This the name of the child is Olga. So Pending. it's still pending, Also the detail. and we can see it also the detail, And we can accept or reject. and we can accept or reject. If accept, Is it, is it or wait, uh, okay. okay, then we can what reject reject and and accept the user, the data. I mean, sorry, maybe just like that. The view of if you being admin. Maybe I'll give back to the moderator. Okay, thank you so much, Said Abdullah Atal Arifin, for the front end development. And we're going to move to back end development.
So it's the back end development will be presented by. So the backend development will be presented by Muhammad Kinan Ahsan. Your stage is yours. Oke, tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so here, first of all, let me reintroduce myself. My name is Muhammad Kinan Ahsan. I'm from Medan Pemijahan, and here in this project as the backend team responsible for the backend logics of our EPDB application. First, I will explain the tech stack or the technologies that we use in developing this app. So the first and the main framework is Laravel 11, which is the main framework based on PHP that we use in making our app. And next is we also use Laravel Fortify, which is an extension for Laravel to help us with users management and verification to verify users, to authenticate users in our app during login, logout, registration, and etc. Next is for the database, we use MySQL for our database. Okay, next. And the fourth, for the front end design, we use a template which is Tisla to help us with the front end, so we don't have to make everything from scratch. We just need to rearrange components and tune it into our needs. And the last for our version control system is Git and GitHub, and for cooperation with our team. Okay, next I will demo. Yeah, sure. Okay. Okay, so that's all for the back end. Thank you very much, and I will return it to my friend Sora. Okay, thank you so much, Muhammad Kinan Ahsan. That's all from our presentation. We apologize if there are some mistakes or some bad things happen during our presentation here. And before we end our presentation, is there any question for the judge or the mentor? All right. Yeah. Uh, So it's my time. Yeah. Thank you so much. First of all, thank you so much for what is panen last time. Programmer handal namun enggan ngoding. All right. A bit shocked, but yeah, sometimes we just need some joke in our life or make it all good. Yeah. All right. For panen team, yeah, thank you so much for your presentation. It's so nice, so clear and good. So there are several notes from me for your team here. Jadi mungkin pertama-tama tadi problem statement yang sangat di-highlight ya. Pertama itu terkait manual registration process gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Oke.
Langsung aja. Jadi tadi ada beberapa notes dan catatan ya terkait project yang sudah dibuat di sini. Mungkin fokusnya lebih ke projectnya ya, outputnya. Oke. Tadi beberapa juga sudah di-mention terkait pembagian jobnya, ya kan. Misalkan ada front-end developer, designer, dan juga back-end developer, ya. Mungkin pertama-tama ini sih, kan di sini ada leadernya ya, tadi Sora, itu as a leader, kemudian bagaimana caranya kamu ya untuk melit ya, untuk melit timnya, apakah menggunakan framework collaboration seperti Scrum, Agile, atau ya turunan Agile, like Waterfall or etc. Menggunakan itu atau tidak? Mohon maaf, untuk tim leader sendiri tuh sebenarnya saya untuk meng-lead tim saya sendiri, kami tidak menggunakan itu, tapi lebih menggunakan aplikasi Discord untuk komunikasi serta GitHub untuk version control-nya. Okay, I'm so sorry. So the leader is Atala Arifin ya. Okay. So you use Discord for catch up everything in your team, and then katanya tadi menggunakan GitHub juga, berarti kan ada front end ya, kemudian ada back end, itu tuh dalam satu repository yang sama atau beda? Sebenarnya waktu itu kami ingin mencoba 2 repository berbeda, cuman karena ada beberapa konflik ya sama karena kami we are still in experience with GitHub, jadi kami menggunakan satu repository yang sama. Oke, menggunakan satu repository yang sama dengan branch yang berbeda. Oke. Mungkin boleh di-show terlebih dahulu ya terkait GitHub-nya. Oke, sebentar saya mau cari linknya dulu. Di mana? Discord? Tidak. Linknya? Tapi kalau mau nge-merge itu kita sudah masuk lagi kita gitu. Oh, di user gua. Duh, punya gua kelopet lagi. Sabar. Nih, gua udah kelopet. Repo gua kan itu. Oke. Yang mana PWDB? Oke, untuk repo sendiri izinkan saya untuk meng-share screen lagi. Ini dia. Ritmenya belum kami ganti karena ya gitu. Dan ini ada kontributornya, Said sebagai front end dan Kinan sebagai back end. Dan ada branch-nya. Oke. Ya, oke. Di sini berarti satu repository kemudian ada beberapa branch-nya. Kemudian ini mungkin 2 tim dari 6 ya. 2 dari 6 tim yang menggunakan branching dalam repository, dan itu bagus ya. Kemudian mungkin nilai plus di sini adalah di sini sudah jelas kontributornya itu siapa. Ya kan? Jadi di sini kalian sudah pakai branching pertama, kemudian yang kedua kalian juga menggunakan collaboration ya. Jadi kalau kita pakai GitHub itu bukan sekedar kolaborasi biasa sih. Jadi kita misalkan front end kita ada 2 orang tadi ya di sini, 2 people for front end development. Kemudian mungkin di front end itu kamu aku ngerjain bagian autentikasi, kemudian aku ngerjain homepage gitu. Kan berbeda, tapi mungkin 2 orang yang berbeda gitu yang mengerjakan. Jadi gimana caranya kita bisa berkolaborasi dalam satu output yang sama, yaitu salah satunya kita bisa manage all the code ya, all the commit history via satu repo, dan itu ya already good ya gitu ya. Karena menggunakan kolaborasi juga di sana. Oke. Kemudian mungkin di sini juga boleh dibuka terkait pull request ada atau tidak di sini. Pull request-nya tidak ada. Soalnya kami langsung mengkomit ke itu ya, Bu. Tidak 2. Jadi langsung. Oh, langsung ya berarti. Ya. Oke deh kalau gitu. Oke, ya mungkin coba back dulu ke flowchart tadi yang pertama. Teman-teman tadi nampilin ada flowchart, coba boleh ditampilkan kembali. Ya, flowchart. Ini flowchart-nya.
Screen saya kelihatan nggak? Oke. Ya, kelihatan. Oke. Ya, jadi ini mungkin satu-satunya tim yang bisa menampilkan flowchart secara benar gitu. Soalnya dari tadi tuh kayak ke Gojek aja gitu. Tampilannya flowchart tapi itu lebih ke app flow. Kan beda ya, flowchart dan app flow itu beda. Jadi bukan hal yang bisa disamakan. Tapi di sini masih ada kurangnya gitu. So far udah benar ya. Jadi kan kalau kita membicarakan terkait flowchart itu kita punya beberapa shape terkait prosesnya. Misalkan start itu kan berarti terminator ya kan. Jadi kalau flowchart tandanya adalah dia punya start dan punya finish atau end gitu. Jadi untuk start dan finish itu dia terminator. Jadi bentuknya kayak lonjong gitu. Kemudian untuk aktivitas ataupun proses yang dijalankan itu dia kotak ya kan, persegi panjang. Kemudian kalau misalkan kita punya decision ya itu kita pakai apa namanya? Belah ketupat ya kayak gini, belah ketupat. Jadi dia akan memutuskan apakah dia true atau false. Dan di sini udah jelas banget. Tapi ada satu hal. Coba kalian lihat di end-nya, itu kalian nggak pakai terminator gitu ya. Hampir sempurna sih, Masya Allah ya, untuk flowchart sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita menampilkan sesuatu, kalau kurang valid itu juga kadang bisa menjadi problem. Ya, jadi itu end-nya, kan parahnya kan kayak gantung aja, harusnya end-nya itu pakai terminator. Jadi bukan teks kayak gitu ya. Terus ini udah, kalau misalkan diubah itu udah, ya flowchart yang bagus tuh kayak gini gitu ya. Appreciate. Kemudian oke, mungkin balik ke bagian outputnya tadi terkait websitenya ya. Ketika mau mendaftar, coba deh. Biasanya sama English speech itu kan. Oh ya, ini udah serah terima semuanya belum? Rencananya kami ingin menyerahkan kepada setelah masih sistem fitur setelah fitur bentar deh. Kami berencana ingin menyerahkan kita kepada klien setelah fitur penolakannya langsung dikerjakan karena hanya ada sistem penerimaan saja dan untuk penolakannya masih sedang kami garap karena proses kami masih sedang dalam in development, masih belum 100%. Jadi mungkin Oke, berarti masih ongoing ya, project ya. Oke, ya boleh ditampilkan untuk website tadi. Oke. Yang mana? Oke, ini ya. Coba di scroll ke bawah. Oke. Kemudian footernya, oh, oke. Ya mungkin di bagian atas ya, di bagian banner tadi ya, ada Sekolah Nurul Fikri seperti itu. Coba di scroll ke atas lagi. Nah, sebenarnya nggak ada masalah di sini, tapi masalahnya adalah ketika teman-teman itu punya background ya, yang sifatnya adalah image, bukan color. Kemudian kita kombinasikan dengan teks. Jadi di situ kita harus mikir nih, apakah cocok warna dari latar belakang dan juga teks kita. Nabrak nggak sih gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu masalah, cuma agak-agak janggal aja sih gitu, kayak kontrasnya gitu. Tapi nggak terlalu, cuma agak sedikit ganjal gitu. Jadi nanti terkait pewarnaan, terkait apa namanya hierarki dari masing-masing widget itu bisa di-improve ya. Mungkin kalau misalkan mau kayak gini nih, ini transparansinya udah di set ya, direndahin ya untuk backgroundnya. Udah ya. Nah mungkin ini kan masih ini ya, jadi putihnya itu nabrak sama banner gitu. Yang tulisan wujudkan generasi Islami yang berkompeten bla 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 bla. Gitu ya. Kemudian di sini kurang menonjol. Padahal kan di sini kan kayak daftar sekarang tuh kayak mainnya nggak sih gitu kan. Tombol yang utama lah kalau misalkan user ataupun audiens dari website ini tuh mau daftar gitu. Harusnya dia bisa lebih highlight gitu sih. Ini yang pertama ya. Kemudian coba ceritanya mau daftar deh. Mau daftar gitu. Daftar sekolah. Oke, mau daftar.
Udah XMPP. Oke. Ini sebagai guru atau user. User. Oke. Saya nggak punya apa nih. Kan udah. Buat lagi aja deh. Oh iya. No. Sorry. Oke, ada validation ya di sana ya. Kalau misalkan memang ada ketidaksesuaian ya. Tadi kan berarti case-nya emailnya sudah terdaftar gitu ya. Kemudian kalian memberi informasi kepada user kalau misalkan email itu sudah dipakai loh gitu ya. Itu good gitu ya. Mungkin untuk lebih meng-highlight, biasanya kalau warning message itu warna merah ya. Mungkin nanti bisa di-adjust lagi ya. Oke, ini sudah ya. Iya. Ini untuk user, oke. Coba daftar. Oke, nah stop dulu di sini. Stop dulu di sini ya. Di sana tadi yang bikin selalu adalah, oke. Nah, di sini. Di situ ada tulisan ataupun informasi mengenai baca ketentuan dan centang checkbox untuk melanjutkan. Checkboxnya di mana ya? Tadi saya nggak nyari. Ada nggak? Belum ditambahkan ini. Belum tambahkan. Oke. Di take note ya. Jadi di sana kalau memang mau ada checkbox ya ditambahkan. Kalau nggak ada ya dihapuskan aja. Gitu ya. Oke. Ya. Next. Oke. Oke. Kemudian ke prestasi siswa tadi yang paling akhir ya. Isi dulu ya. Isi semua dulu ya, baru bisa ke prestasi siswa ya. Iya. Oke. Ya. Foto maksudnya. Hilang aja kinya hilang. No. Nggak ada, SOP aja. Latih. Hanya ada ay aja. Karate, isi karate segembok. In our room. Sampel. Yes. Nah. Sudah. Oke. Stop ya di sini ya. Jadi di sini kan ada data prestasi siswa ya kan. Kemudian di sini ada 4 untuk upload file. Kemudian tadi teman-teman menginformasikan bahwasannya ini tuh tidak wajib. Tapi berdasarkan pengalaman ya, kalau misalkan dia nggak wajib tuh, kalau misalkan wajib tuh dia ditandai dengan ada bintang. Gitu. Kalau bintang kan wajib ya kan. Tapi tadi teman-teman bilang nggak wajib gitu kan. Nah itu sebenarnya yang benar gimana? Kemudian tadi bisa nih di sesuatu aja bisa, berarti ya udah gitu. Ini kan basic cuma ya kerasa aja gitu bagi yang tahu gitu kan. Jadi sebisa mungkin tuh kita developer itu peka ya terkait hal kecil aja yang bisa bikin
gitu ya. Nah, Itu sih. baik. Terima kasih atas komennya. Maaf teman kesalahan. Ya itu akan kami fix nantinya, memang juga masih masa developing juga. Oke, ya it's okay, nggak apa-apa, bisa diimprove. Kemudian mungkin basic juga ini terkait positioning daripada widget ataupun komponen dalam satu screen gitu. Ini nggak di tengah-tengah ya. Ya enggak, jadi terlalu menjorok ke kanan gitu. Ya, jadi mungkin bisa lebih di konsistenkan apakah kamu memang perataannya tuh mau perata kanan, perata kiri atau rata tengah gitu ya. Sekali lagi ini mungkin minor, cuma ngaruh aja gitu, apalagi yang lihat sesama developer gitu, jadi agak-agak gimana gitu ya. Oke. Kemudian mungkin bisa balik lagi ke halaman dashboard user ya. Tadi kan ada daftarnya tuh, apakah dia udah daftar atau belum. Dashboard user. Nah, di sini ya. Oke, berarti ada status penerimaan, diterima atau tidak. Oke. Di sini tadi bisa hapus ya. Si peserta itu ada privilege untuk menghapus pendaftaran. Itu lebih hapus di ke depan. Oke, kalau gitu. Ya, kemudian mungkin kita next ke admin ya. Oke, ini user ya. Oke, dia bisa hapus nih. Oke. Coba ke user. User admin, sorry. Admin. Where do you find bocah? Oke, ini udah di admin dashboard. Oke, ini kan ada beberapa ya data yang masuk ya. Setiap ada data yang baru masuk ketika user daftar kan masuk ke sini, ya enggak? Let's go. Nah, kira-kira ada fitur filter enggak ya? Jadi kan untuk mempermudah, biasanya admin itu nyari, siapa sih yang belum diterima, siapa sih yang masih nunggu, gitu kan ya, siapa yang ditolak, gitu. Ada enggak kira-kira? Nah, itu lebih baik tambahkan. Jadi biasanya admin itu dipermudah oleh fitur filter. Jadi dia bisa ngefilter nih. Misalkan dia mau ngerekap data, bulan ini nih kita nolak berapa siswa, terus bulan ini kita menerima berapa siswa. Gitu ya. Oke. Ini berarti sistemnya adalah apa nih? Berarti yang baru masuk berada di bawah gitu ya. Ya emang wajibnya gitu sih, bukan wajib sih, bagusnya gitu, karena berarti kan apa sih kalau Livo itu berarti kalau pagi ini pakai apa nih? Pakai Livo atau Vivo? First in first out, last in last out, last in first out atau apa nih berarti? Yang baru masuk itu datanya paling bawah, yang paling pertama masuk datanya paling atas gitu. First in first out ya, Vivo berarti kan dia yang daftar duluan berarti dia paling atas, dalam artian dia harus di review duluan nih kait application-nya gitu. Oke deh, kalau kayak gitu paling tadi sih yang paling krusial adalah fitur filter, itu kalau ditambahkan bisa jadi good gitu kan, karena kadang admin butuh itu untuk tadi ya, ketika dia mau lihat konteksnya review applicants gitu kan untuk mendaftar sekolah. Admin itu biasanya mau lihat kira-kira ini yang belum kita review ini siapa, berapa kandidat ya. Kemudian yang sudah diterima siapa dan yang ditolak siapa gitu kan. Kemudian
Kalau misalkan tadi kan berarti user daftar, kemudian admin kan mereview, kemudian mengambil keputusan apakah diterima atau ditolak, ya. Berarti tadi untuk tampilannya itu hanya di dashboard aja ya, berarti user ini ya yang daftar dia harus secara berkala ngecek si websitenya ya, apakah udah diterima atau enggak gitu. Iya. Oke. Oke deh kalau gitu. Kalau misalkan di landing page ataupun dashboard daripada si user, kira-kira bisa nggak sih ditambahin di paling atas gitu. Jadi ketika si user akses nih, dia kan daftar nih kemarin misalkan, terus besoknya itu ada pengumuman. Jadi resultnya itu apakah diterima atau ditolak, dia langsung ada gitu di atas. Mungkin bisa berupa notifikasi ataupun banner. Kira-kira bisa nggak dibuat kayak gitu? Kan mempermudah ya. Jadi user itu nggak perlu. Oke deh. Oke, mungkin dari outputnya cukup ya. Overall udah bagus sih. Jadi udah jelas juga role ini tuh privilege-nya apa, role itu privilege-nya apa, kemudian bisa apa itu udah jelas. Kemudian mungkin kita bisa next ke kode ya. Mungkin bisa di kodenya. Kode. Siap. Atau dari kode. Ya, Ini benar ini. Yang ini. Show code deh. Ya. Yang Ini sih. ada. sudah. Kurang lebih kayak gini. Di folder yang Google Drive. Ya, itu berarti untuk front end-nya. Enggak terlalu banyak sih, coba lihat. Ini berarti oke, JavaScript aja. Mau lihat di JavaScript. JavaScript yang ini. Oke, itu boleh. Ambil yang standar ini itu enggak boleh. Di bawah. Tutup nih bawah CSS ini. Yang ini sini. Oke, iya boleh itu. Yang form ya boleh. Ini ada komentar ya. Itu sebenarnya kepake nggak? Kode yang di komen ini kepake nggak? Enggak. Enggak ya. Nah, mungkin nanti ketika teman-teman itu bukan cuma untuk profesional, tapi bagi implementasikan terkait clean code konsep ya. Jadi kalau misalkan konsep, kita bukan cuma bikin function yang Ngelek. Bukan di kita kan berarti. Bukan kita. Ini di mana? Provider tidur. Bilangan aja. Meeting dong. Yes. Mohon maaf tuh. Tadi ada kendala jaringan. Jadi kami tidak bisa mendengar atau masih gimana, Bu? Suara saya sudah jelas atau masih putus-putus sekarang? Jelas, Bu. Oh, oke. Sip. Ya itu ya, paling nggak terlalu banyak ya terkait kode. Jadi ya udah pas banget gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari ke file yang lain. Jadi tadi ya, kalau misalkan mau mengimplementasikan clean code, kita harus memperhatikan selain function kita itu simple ya, nggak terlalu banyak boilerplate, kemudian nggak terlalu banyak unused code, kita juga harus memperhatikan komentar-komentar yang tidak perlu seperti ini. Kan berarti kan sebuah function ya, entah waktu kemarin itu kepake, kemudian kalian punya line of code yang lebih
scalable atau gimana gitu. Kemudian jadinya di komen seperti ini gitu. Tapi kan ini kan nggak kepake ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih diperhatikan lagi gitu. Jadi untuk unused code, unused import, kemudian boilerplate itu dihapus aja, termasuk komentar yang tidak perlu seperti ini. Ya, oke. Sisanya udah oke sih. Maksudnya tadi beberapa catatan mungkin nanti bisa dijadikan improvement ya buat tim panen, ya kan. Jadi nanti ya semoga insight-nya ataupun tadi saran dan masukannya bisa berguna untuk improvement ke depannya. Ya, mungkin cukup sih dari aku ya. Terima kasih banyak. Mungkin boleh ditutup ya. Kelas grup ya panen. Tadi apa panen? Programmer handal namun enggak. Terus gimana ngodingnya? Ya udah, ya boleh tutup ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Tia atas masukannya. Semoga insight kami ke depannya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Kak. Kami izin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Jadi intinya tuh beberapa tuh ada yang Sekarang fokus topis. Minggu depan deadline. Mantap mantap. Udah ya. Oh iya lupa gua kelarin ini ya. Apa sih rekamannya?